Martang yang mahita, puji-pujian hasangapon di debata Jehovah ala asidot holong ni rohana di tonga-tonga ni paranguluota sahatu sadarion na yang mananginangi mahami di hatam ali Tuhan pasu-pasu hami saluhutna sa mga tusi hami di hatam na yang marsaringar di tonga-tonga nami untuk melihat hami di bagasan kuarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tamang nenang saluhutna nagabi turpuk ni Jamita di tonga-tonga ni parpungota pada ditikyon imana dienet sian buku ni apostol Paulus tuhurian na di Efesus di bidu dapat duahon pamuka mai de 10 sada satu ayat 22 songonon ma di dok disita kasma tapai hutihut di bahini hamu si pilibi guhian na targoar naso parsunaton digoar akan nasomal didok parsunaton na pinatupa ni tangan disibuki ingot tamuma dan perjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajaun Israel do hamu jaladang taruli di aka parpadanan baga-baga so ada si Hirimon jala so ada di bata di hamu di tanoon alayang gunuayang di bagasan Kristus Yesus dohamu jala daupe hamu na julu gabi di pajonok mudar ni Kristus sido hamu nuai ay ibana do pardameyata dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangani ima hamu suoni ay di bagasat daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan asa ditoppa di bagasan dirina na dua iga besada jol mana ibaru pajongjong dame. Jadi padengga do na dua i di bagasan daging na sada itu de bata. Binahin ni silangi ay disido di pusa ibana hamu suoni. Dungi Roma ibana mamarita ho dame di hamu akan adau. Dame nang di akan adono. Ay marhita ibana adong dudalan manopot amai dihita na dua ragami di bagasan sadatodi. Asa dada be akapay solat manang pangisua hamu akadongan sahara jaun rapon akan abadia do jaladongan sabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ujahan dia ka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabi joro nabadia di bagasat Tuhani di bagasan ibana do nakamurap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan toddi ido sahatna tamang dainang saluhutna topik ni mingguta Jamita ni mingguta sadarion ni mahasadaw dohot dame di bagasan Tuhani tamang dainang di rohani dohot pikiran ni halat Yahudi nunga tartanom holan nasida do bangso na pinilit ni debata jalan nabadia ido bahen masay maoldo di rohani nasida laho majakon bangso na asing bangsa non Yahudi masuk tu parpunguan manang na komunitas di nasida jala adong do di rohani halak Yahudion molo bongot nasida tu habagas ni halak non Yahudi gabi ramung mapamatang ni nasida mereka menjadi haram di adopan ni debata molo peolo halak Yahudi majalo manang nama jakon halak non Yahudi ikonadong do peraturan di bahen nasida asa diului halak non Yahudion ima saluhut uhum na pinatupan ni halak Yahudi misalna songo parsunato dohot uhum na asing di parugamoon nasida hati-hai jadi ikon olo do halak non Yahudion nguba disaluhut na diulahon nasida salelengo termasuk tradisi ni nasida mangihuton halak Yahudi ipe asa olo halak Yahudi majakon nasida tamang day nang pamikiryo si songonon gabi patubuhon parbulat-bulaton do di tonga-tonga ni Huria na adong di Efesus hape
Huria na di Efesus dakolan halak Yahudi nagabi dohot mangihuto Jesus manang nagabi anggota huria ni na adong di Efesus ati hai dohot do halak non Yahudi gabi anggota jemaat ni halak Efesus ati hai. Omma nama bahit gabi tubuh akka para salisia dohot akka kebingungan di tonga-tonga ni huria na di Efesus. Masa maparbola-bolaton di nasida, masa maparsalisian. Alani ido masai perlu dihilala Apostol Paulus lau patakasong marang namangarang rangi dohot patorakon songo dia dosa sitong na hasadaon ni sude jolma naong persea di Yesus termasuk naung marsada dosa sitong na hala Yahudi dohok non Yahudi di bagasa Jesus Kristus. Damang dainang saluhutna di surat na tuhuria di Efesus di papatar do ia Jesus Kristus sasitong na nunga patubuho pardengganan nunga mabahir rekonsiliasi di halak Yahudi tu debatam dohot pardengganan ni halak Yahudi tu halak non Yahudi marhite-hite pamatang ni Kristus ima marhite nang mati Jesus di hao pinorsilangi. Jadi bolo taparwao damang dainang di hata ni debata na di surato di Efesus bidu paduahon ayat 10 sada 1 ayat 22 tabering mana parjulu songo dia dosasi tongna keberadaan marang na kondisi ni hala Israel na ujui adorak so ditanda nasida dope Jesus Kristus adorak so dipalua dope nasida siapakah kung ini dosai. Tabering dari 10 sada do di ayat 12 didok disi dibahini hamusi pilibeguhian natargoar naso parsunaton digowar akan nasomal didok parsunaton na pinatupan ni tangan disibuki ingot tamuma dan perjabar di Kristus hamu ujui di balia di harajan Israel do hamu jadi dang taruli di aka perbadanan baga-baga saya do sihirimon jala so ada di batap di hamu di tanoon na ujui tabereng di si adong do dorpi parholangan manang na tembok pemisa di halak Yahudi tu halak si pelibigu manang na halak non Yahudi halak si pelibigu di dok halak na somar sunat parsunaton na di jalon ni halak Yahudi gabi di bahen halak Yahudi mai songo parasingat tu bangso na asing mulut bangso na asing ramun ya nasida anak hahulongan ni debata targoar nasida gabi halak nabadia didok ya molo parsunata nina pinatupan di tangan ni sibuk doi alai gabi di pabalga-balga halak Yahudi maon lapatan di parsunatonon gabi asing manasida gabi ubalga mana gabi ubadia mana sida sian saluhut na bangso na asing. Hatorangan na binahin ni Apostol Paulus di ayat 10 sada patuduhon sa sitong na dat pola di haporluhon ni bana taringot parsunaton ni daging. Nau porlu di ibana taringot tu parsunaton di bagasan roha hinorhon ni di porbadia boido tajahai di Roma 2 ayat 20 lalu saat 20 sia di Filipi 3 ayat 2 saat 3 doh di Kolose bidu 2 ayat 10 sada saat 10 tulu. Jadi di ayat 12 ini didokon Apostol Paulus naujui sasitong nadang perjabar di Kristus halas si pilibegu manang nahalak non Yahudi di balian ni harajaun ni Israel do nasida jaradak taruli di aka perbadanan baga-baga nauk tinotuhok kian temang day nang jala adong do tembok pemisah manang nadorpi parholangan di halak si pilibigu parjolo nak kining maradapon halak Yahudi napaduahon maradapon tebata didokon Apostol Paulus ya halak si pilibi gudang perjabar di Kristus dan ngadok si hirimon na di tonga-tonga ni tanaon jaladang ngadong debata ni nasida masai dauru nasida siya debata jala halak Yahudi didokon de sapul pitui jonok do nasida tu debata pado hadau doh jonok jojodo tajahai dipakai
Tuhata di pada Narobi. Mula dajaha misalnya di 2 Musa 4 ayat 7, Psalm 140 ayat 14, doh Jesaya 40 sia ayat 1, doh Jesaya 57 ayat 10 sia. Jadi hala Jahudio di dok jonok ala dilehud debata tu nasida akatona doh patik ni debata gabe di dok manasida jonok tu debata. Jonok marang na donok di ayat 10 pitu marasing do tu hata jonok di ayat 10 tului. Tamang day na. Nak pehalak Jahudi di dok jonok alai adong dotong dorpi parholangat tembok marang na tembok pemisah antara halak Jahudi maradopo debata. Ahamai. Tapi ring mai misalna tiki masa dope bagas joro ni debata adong do ribe-ribe parholangan nina badia dohot nasokal sahali. Jadi ruang maha kudus do ruang kudus adong do di sini bahen tirai marang na ribe-ribe na menghalangi. Jadi dang bui sasitong na ruas maradopo debata ala ni hado saun ni jolmai hati hai. Jadi alai lo bisianima molo hala si pelebigu ubidangan dope dorpi parholangan nina sida tu debata alani ido asa didok daodo nasida siat debata. Dipaingot si apostol Paulus manasida asa marningot songo dia nasida na julu na ujui. Ima dia 10 sada 1 12 ini. Jadi masai perlu doon asa totong di bagasa torok ni roha nasida jala totong marningot songo dia balgani asi di roha ni debata nang jinalo ni nasida di tonga-tonga ni ngoluna. Tamang day nang saluhut na hita perlu do tok kita hala Kristen nuai ngasa taboto songo dia kita na julu tiki somana da Jesus dope alai dileho debata asi ni rohana tu hita. Gabi tajalo asini rohai madua hita siapa kakungi ni dosa. Tajalo asini rohani debata. Dan najol mana sitok kita dia dopa ni debata. Gudang dudusa na taulahod di tonga-tonga ni nguluta alai dilihod debata diuseho asini rohana. Asa martorok ni roha hita tong halak Kristen nuai. Alanaung jinalo ni debata hita. Gabi yanakon. Napadua ho tabereng di sida mangday nang dia 10 1 ayat 10 lalu songo dia nani ulaho Jesus di tonga-tonga ni bangso Israel dohot halak si pelebegu. Di bata orang apostol Paulus do songo dia di bata pa jonoko jolma itu ibana jala songo dia sasitong na nasida di pasada di bata. Parmusuon ni debata tu halak si pelebegu do parmusuon ni halak si pelebegu tu halak Jahudi nunga di loha nunga ditatangi be di loha madorpi parholangan ni marhite ala nong durus mudar ni Tuhan Yesus di hau pinor silangi parmusuon ni nasida nunga be di padame Kristus Yesus do nagabe pilea pardamea parmusuon ni jolma do pak debata jala parmusuon ni jolmai tudonga jolma na asing Jesus do nagabe pelea pardamian tajaha doi dia 10 sada aibana do pardamiata dung di pasada na duai jala ditatangi dorpi parholangani ima hamusuoni dakola dorpi parholangan ni jolma tu debatana di loha Jesus alai do dorpi parholangan ni halak Jahudi tu halak non Jahudi tu halak nasing namar musuh gabe di padomu dang adong beperbedaan ras dang adong bebangsa na lebih kudus sudedo sarupa dia dopan ni debata songo dia do Jesus patu pahoni damang dainang di patu orang apostol Paulus do na adong tolu ulaw na pinatupan ni Jesus di hau pinor sila parjolo tabereng madiay 15 di do dia 15 ay di bagasa daging na do di loha ibana patiki ima akatona dohot aturan di loha Jesus do patiki
Di loha Jesus doa kauhum napaholakon halak Jahudi doho halak non Jahudi. Isarana uhum persunaton doho taringa tu si panganon naramu doho nasoramun. Dungi di loha mamu setaringo tu haluaun marhiti na padalaton uhum ni patiki. Holanon marguna do memang patiki di parnguluon. Siganu pare gaibe uhum na boy pakeon di parnguluon na ibaro di halak prosea. Halak na prosea tu Yesus Kristus. Na paduahod tabereng di sini topa Tuhan Yesus dosa deruas na ibaru di bagasan ibana. Desa pulimai di dokom asa di topa di bagasa dirina na duai gabisada jolma na ibaru pajongjong dame. Saluhut na dohala Jahudi doh non Jahudi di pasada gabisada jolma na ibaru di bagasa dirina. Alai dang na gabi halak Jahudi doh halak non Jahudi marasada gabi adong identitas manang na marga na ibaru manang na bangso na ibaru bangso na patuluhon manang gabi mago halak Jahudi doh halak non Jahudi daong. Alai halak Jahudi totong do gabi halak Jahudi halak non Jahudi totong do halak non Jahudi. Namuba ima nagabe sarupa manang nasetara nasida diadopan ni debata. Sarupa do jol mana prosea saluhutna diadopan ni debata. Napatuluhod damang day ng saluhutna na dipatupa Jesus ma pardengganan ni halak Jahudi dohot halak non Jahudi tu debata. Dido dia 10 nomi. Jala dipadenggan dona duai di bagasa daging na sasadai tu debata binahan niyaha. Marhite-hite silang ni Tuhan Yesus. Jadi silang ni Yesus padenggaton na duai gabi di pasada tu debata. Jala disilangido saluhutna di sesama saluhutna aka parmusuoni. Napatuluhod damang day ng saluhutna hita. So dia ma kondisi ni nasi dan wain. Di ayat 10 sia 1 ayat 22 didok disi saunaria halak naung pinadomu dohot naung dipadame Jesusi di jauh mana sida gabi donga sahara jauh di ayat 10 sia didokom dada pai solat benasida manak pangisua alai gabi donga sahara jauh ni debata rapud dohot akanabadia jala mangulu mangihuton saluhut patik ni debata. Jala halak nok pinadumu ni debatai digoari manasida donga sabagas ni debata. Ya aka donga sabagas ni debata nauk pinadumu iga betar guar manasida bagas joro nabadia di bagasa Tuhani. Gabe parmianan ni debata di bagasa todii. Taberengi di ayat 20 sada 1 ayat 22. Jala ia halak nauk pinadinggan jala nauk pinadumu ni Yesus. Gabi bagas joro nabadia manasida di padan na ibar. Gabi sudi mahalak na porsia tu Yesus Kristus songo batu na martindi. Laho pauliho bagas joro ni debata. Molo na jolo halak si pelibigu. Manang na halak na somar sunat. Manang na halak non Jahudi. Adong dodoro piparholangan ni nasida tiki marsoba. Tu debata di bagas joroi. Alai nuaing dakolan na suadong bedor piparholangani dangadong beribe-ribe di nasida gariada taheb gabi batu napar tidima nasida laho paulihon bagas joroni debata. Damang day nagsaluhutna dia ma odolan ni jamitao tu hita saluhutna nuay. Di surat naot tarida dosong dia apostel Paulus mangodolhon persadaan ni huriai. Alamolo tubuh parbolat-bolaton di tonga-tonga ni huria ala ni parasingan na adong. Gabi somar lapata be saluhutna namar huriai. Bagas joro sinuai ngodak kola bangunan. Alai persaoran ni halak naung prosea di Jesus nak pemarasik sada-sada ruas alai danga dong be parbulatan di si bagas joro ima daging ni Kristus sudedo ruas ni huriai ima halak Jahudi dot halak non Jahudi di pasada holong ni Kristus marhite-hite mudarna naung durus di hawa pinor silangi gabi tarjuma huriai dinalaho pararato kolong ni Jesus di tonga-tonga ni portibion. Tamang day nang saluhutna.
huria sinuaingon. Iko menghargai perbedaan. Dibering jala digobarhon apostol Paulus dosongo dia keberagaman gabe majadi ho parsadan. Keberagaman di sada-sada huria dan gabe dalan niruasi laho paasik ko dirina tudongan na asing dan lahu gabe mabahe parholangan do parasingan patibul ho parbulaton ala iko gabe patubuh ho persadaman niyan songo manggobar ho pamatang di Kristus. Ulaon di huria ima koinonia, diakonia doh marturia, gabela maju mahuria ima ngula, ya molo dangadong be akapar bulato doh parasinga di rohani sudi ruas ni huria, jala dipakai nasida perbedaan ni songon hagogon, nama bain haulio tu sudi jolma. Jala di ujungna, ya huria na bonar, ima huria, mabahe Jesus gabe batu parsuhi ni huriai na mabahe gabe togap jong huriai di tonga-tonga ni portibion. Ya Jesus nang mate di hau pinor silang laho pada meho jolma tu de bata jala pada meho jolma tu jolma na asing boa sama hita olo manopa parbola-bola to muse boa sama tubuh parbola-bola to di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni bangsota. Molo sudidu hita manada na ujui songo dia hita. Di kesomanada Jesus dope. Casitong na molo tabering dirita tapatoru madirita dia dopan ni debata. Damang dainang unang alamarasing margata hatata ada tajala marasing denominasi ni huria. Gabe idalan na magbahik kita merasa dumenggan jala ujonok sian huria marang nahalak na asing di jolo ni debata. Dangado parasingan ni jolma na prosea tu Jesus asik pe huriata asik pe denominasi ni gerejata sada duhita diadopan ni debata dan marasing saluhut na jolma na prosea tu Jesus Kristus asik pe pengajaran di gerejata taringo tu hal-hal naso khusus manang na taringo tu doktrin na esensial. Molo marasing dia ke pengajaran-pengajaran boy do marsi padenggana. Emang day nagsaluhut na. Unang maniata bahin akadbe, unang matabahin binianak kadorpi parholangan di tonga-tonga ni huriai. Alay gabi ruas na padumuhon, jala patuduhon na denggam mahita di tonga-tonga ni huriai. Taingot ma. Di pajongjok sibulis do dorpi parholangan di tonga-tonga ni portibion. Alay dang dor pinabui idaw ni si malolokta. Dor pina jongjong ni si bolis ima perbulato perbadaan parporanga parmusuan. Parmusuan ni halak Jahudi dohot non Jahudi. Parmusuan ni taringo tu kulit hitam dohot kulit putih. Parmusuan ni bangso tu bangso na asing. Parmusuan ni akayanakot tu na tua-tua tua yanakon. Parmusuon ni akan namarhamarangi gabi tubuh bara di tonga-tonga ni namarhamarangi doho keluarga. Parbola-bola to di tonga-tonga ni huria. Di tu huria na asing tu na asing muse. Dohot lan na asing dope. Saluhut na isa si tong na. Di patupa si bolis. Laho mabay sursar hita. Akajol manaporsea tu Tuhan Yesus. Gabi danga dong behadameon. Manang nadamay sejahtera. Alay taingot madamang day ng saluhut na. Dorpi parholangan ni boy do ditatangi, boy do dilohay, marhite-hite hadameon na rosya Jesus Kristus. Alana, molo hadameon na si tong manang nadamay sejahtera. Dang mungkin dapat tita isian hajol maunon. Manang na organisasi na pinajongjong ni jolma. Holasya Jesus do dapotak kita hadameoni. Dibahid sibolis do saluhu na cara. Bohama asa tubuh parbada di tonga-tonga ni huria. Bohama asa sursar keluarga. Bohama asa negara dohok persaoran na asik sega. Alay di bagasa Jesus. Boy do diloha. Boy do ditatangi dorpii. Nadao gabi di pajono. Na berbada gabe mardame manasida alani ida mangday ng saluhut na ulaon ni saluhut na porsea tu Jesus ima manatangi dohot mga loha sudi
dorpi parholangan na tinopa ni sibolis marhiti-hiti hadameon na dibagasan holong ni Kristusi. Mula do kita nuaing na barbada. Mula dong dorpi parholangan di hita nuaing. Ingot ma. Pake maholong na siya Jesusi. Mangaloha sa luhut na mardame mahita. Marsada mahita. Dibagasa Jesus Kristus. Ido na diigil ni jamita otu hita sa luhut na. Asa marsada hita sa luhut na akajolma naong proseya tu Tuhan Jesus. Hasadaon dibagasa dame na siya debata. Imanatapatupa di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni bangsota. Marsangak madebata, di pasu-pasu mahita sa luhut na akaruasna. Amen martangi yang mahita. Ali Tuhan debata moliate mahusobah rohanami Tuho. Nunga mananginangi hami dihatam ditikyo na li Tuhan. Bahim mahatami unang holan masuk tu pikiran nami. Alai gabis ulaho dami mahami di tonga-tonga ni ngulu nami. Mulado kami nahurang dinggat tu akadongan nami. Marsada mahami. Huria akan namar bolat-bolat. Marsada ma saluhut na ali Tuhan. Akka parabada di tonga-tonga di bangso nami. Marsada ma ali Tuhan. Binahin ni dame dohot holong nasiyak kohi. Mulate mahusobahor rohanami Tuho. Mangido hami. Ibagasan ko ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.